Ganda na dito guys, oh. Ayan na yung, hindi man leon head yan, ano yung fox head yan. Uh-oh. Yun guys, oh. Oh wow, man. Tapos sa taas guys may overlooking doon guys, oh. View deck. Uh-oh. Ayan na yung view deck. Dito lang yan guys sa taas ng arko ng Impanta. Ayan. Guys, pasyal na naman tayo ng arko ng Impanta guys. Papasyal na naman tayo dito. Ayan guys, ang Little Baguio Botanical Garden. Little Baguio Botanical Garden. Oh my God. Yan guys, oh. Ito na yung latest update sa Impanta Arco guys. Dito sa may Little Baguio, sa may KM90. Uh-oh. Botanical Garden. Yan guys. May kainan na din guys sa dulo. Tapos ito na yung bagong gawa nila guys. So may leon head na rin guys. So, hindi mo na kailangan pupunta ng Baguio. Yan guys. Tapos dito mayroong ano din guys. So, ito yung kuto ng KM90. Yan. Maganda din yung pagkagawa nila guys. Tapos dito yung entrance. Yan, entrance yan guys. Tapos may entrance fee na 50 pesos. Yan, akitin mo yan guys. Si SpongeBob. Yan. Tapos akit yan guys, papunta dun sa dulo guys. Yan, ito na yung pinaka view deck niya guys. Pinaka view deck yan. Yan yung gutuhan nila guys dito. Gutuhan. Shout out kay Condero. Yan. Yan yung arko ng Impanta. Ito ginagawa pa lang yung kalsada. Tapos ayos.